ni wa asili. Nilipaka pia kuongea kwa lugha yangu ya asili, lakini kwa sababu iko media na watu wote wasikie, labda niseme kwa Kiswahili na itakusaidia sana. Mimi ni Altesse Mwami Mingingo Kubeho. Altesse Mwami Mingingo Kubeho. Jina ya Janoni, jina za Wakristo, lakini hizo ndizo jina zangu za asili. Mimi ni mzaliwa Bulengo na mimi ni mwami wa entité inayoitwa Groupement Bumunya incorporé en ville de Goma. Na mbele nitaexplique, nitawapresente watu wazee wangu niko nao, na ninaanza na Sheba Kungu ambaye anaitwa Mburano. Yeye ndiye mzee mkuu anayesimamia wazee wengine, kwa sababu tuko na wazee 14 14 gadide kutu na ndio 14 ministre ya wami ya Bumunya, na tuko na wachamuka wengine wote kwa jumla toka kuwataja, lakini hawa ndio wazee ambao wananizunguka, zile nguzo 14, na kila mzee iko ministre chargé. Kuko premier ministre, kuko vice ministre chargé na interieur, chargé na affaires coutumières, chargé na mambo mengi. Hao wazee wote tuko nao hapa ni wazee wangu wa Groupement Bumunya, na waza sasa wataja majina wote, lakini nimesha kuwaona. Hiyo ndio presentation yenye nimeweza kwa presenter kwa premier tranche. Sawa, vile nimetoka kusema ni presenter. Merci beaucoup. Asante sana mwami, lakini swali ya kwanza, Bumunya ni nini? Ni kweli nashukuru sana kwa sababu ya hiyo. Bumunya haiko parti politique. Bumunya haiko association. Bumunya ni entité coutumière yenye iko mu ville de Goma. Bumunya, tukisema Bumunya ni Bulengo, Mugunga, Nyabyunyi, ndio Bumunya. Groupement incorporé mu ville de Goma, yenye nakamata quartier Lac Vert na quartier Mugunga, ndio ile yote makartier mbili ndio Bumunya. Zamani ilikuwa inaitwa Lutale. Lutale ilikuwa kwa Kamuronza mu territoire ya Masisi. Wakati 1989 Mobutu alikuja, wakati liko wanagavula mavili, baka tutosha ku territoire ya Masisi, tukakuwa mvile de Goma. Pale kwetu kulikuwa ba notable, na wale ba notable ndio baba yetu. Hakuna namna mambo yalifanyika, tukabaki mbalabala, lakini kutime ikaendelea pale, na tuko mvile de Goma. Alafu ndio kumekuwa siku nyingi sana watu wameteseka, maprobleme zimepitika pasike kwenye hakuna leader, hakuna kitu kinaweza endeka pale. Kwa kuwa walikuwa bashatukata mu territoire ya Masisi kwenye tulikuwa na leader na tulikuwa tunaongozwa na bamwami ya Masisi. Sasa tuko baunde obord la. Sasa wakati tumekuwa pale tumesufrire zaidi, hatukujua tunaweza kufanya nini. Population ya Bulengo, population ya Mugunga, population ya Nyabyunyi tulipana kwa hii ville de Goma. Tulipana kuma udongo hapa paske tulikuwa tunaloba masamaki kutoka kule mpaka huku ku Grande Barriere. Donc tulipaswa kuwa na shie na mapare mu gouvernement provincial, ba ministre, ba bourgmestre. Kome mnaona Nyiragongo balikuwa wanafanya vile kusudi wapate komini ya Karisini. Hata na sisi tulipaswa tupate komini de Goma, babiana yetu wapate makazi mu gouvernement na batumiki. Mais à l'époque
Watu wakatudanganya wakasema no comment imekuwa group, imekuwa vile no mamikoro imetoka, vile vyote havitakuwa tena. Watu wakaona ni kwamba wamefurahi, na wakasema no, batoto yenu tutabafanya ba chef de quartier kusudi watumike, na kama kuko manani matashe fulani zinaweza kuwa wanapewa na nyinyi mtaziprofitia. Wakatudanganya, tukawakapatia watoto wakakuwa ba chef de quartier. Un certain moment wakaua umoya, mlisikia Kadede walimuuaka, si ndio? Kulikuwa wengine Ndonga alikuwa pale, wakabatosha, wakaweka watu wengine. Population iliendelea kusumbuka zaidi na haikupata vraiment mamwaye za kuishi, bakakuwa bamwizi, batoto hawakusoma paske hakuna leader mwenye alikuwa Bulengo, Mukunga na Nyamira. Bale ba notable hawakuwa tena na nguvu, na wamoja wakakufa. Nzulu ndio ilikuwa inajere ile Lutale mbele wakati ya kubili de Goma, na wakati walitukata kulikuwa mpaka ya watu ya Nzulo na mpaka watu ya Bulengo, Mugunga na Nyamira. Alafu sasa Nzulo ikabakia Kamuronza, sisi tuko mubili bila kujua kama eske ilifale leta yetu ikuwe inatukonsulte sie wazee ya pale, sie autoktoni ya pale. Tukabakia tunazurura, hali kaharibika. Isimagine miaka yote watoto wamezaliwa problem, sasa hivi wanakuwa balevi, wengine uvuta bangi, wengine mwizi. Hali kaharibika paske muabsence ya leader, muabsence kafasi, kama hakuna kitu, hakuna mkubwa, mambo inaharibika. Hata gouvernement haiwezi enda kutafuta mtu pale kwa sababu haina mwenye itaji adrese yako. Tukakuwa na bashefu de quartier. Kwa leo tukakuwa na bashefu de quartier wengine wenye wanatoka fasi fulani, alafu na ikakuwa shida. Na wakati shida ilikuwa, kulikuwa maprobleme ya maspoliation de terre, mabudongo zetu za bwami zikakuwa spolier. Batoto wakaonekana ba autoktone ba mwizi. Bakakuwa ba mwizi namna gani? Ni wakati terre zilikuwa spolier, batoto nao wanakuwa wanajitupa na wazazi yao, wanaenda maparsele wanaziuzisha nao vile, na wanakuwa wanafanya masteliona, na wamoja walifungwa. Shida zilitokea kwa sababu hakuna mtu anafanya suivi, hakuna kutime. Bazee tulikuwa tu pale, hatuna vile tunaweza kufanya kwa sababu tulikuwa tushakuwa mville de Goma, lakini kujikonsulte tulikuwa tunajikonsulte, mais hatuna ile uwezo. Alors kome swali mnaniswali juu ya Bumunya, ni wakati sasa Mungu ametusaidia. Tumesikia ya kwamba sheria zetu za nchi zina kubali magroupement incorporé. Comme Kinshasa ziko commune de Lansele, Kinshasa kuko 21 groupement incorporé. Bukavu kule ngambo za Uvira kuko groupement incorporé. Lubumbashi kuko magroupement incorporé. Na huku Goma kulikuwa hakuna ile groupement incorporé. Na Kinshasa walikuwa wanajiuliza pourquoi magroupement incorporé haziko Goma, na Goma nayo ishakuwa Kabambi. Sasa tulisoma malua na tukaona ni vema kabisa vinaweza wezekana. Tukasema Mungu ametujibu. Njo bazee yote ba notable ya Mungini, Bulengo, Mugunga na Nyabili wakakutana. Sasa vile loi inasema, bakanishimika kama mwami wao kikutime, bakaniweka na kunivalisha kila kitu kikutime. Alafu njo bakaniambia, wewe sasa msuccession ya wazazi yako, unakuwa chef wetu, unakuwa president wa conseil de sage, na unakuwa mwami msuccession ya wazazi yako, munotabilite ya Bulengo, Mugunga na Nyabili. Na ile ilifanyika 2020, na ndio tulifanya ile maseremoni. Alafu ndio tukaanza kuandikia gouvernement zetu kusudi tuweze kubalomba madossier zenye zinaweza kutuakompanye mubwami yetu ya kutime yetu yenye iko deja muvile de Goma, pour que tupate kuwa na groupement yenye iko deja agreye mu niveau ya Kinshasa na tuweze kuendelea. Na ndio kwenye kulitokea jina
ya Bumunya. Ile Lutale ikabakia Nzulo, sisi inakuwa Bumunya. Bumunya inakuwa Bubulengo, Mugunga, Nyabyunyi. Ndio vile groupement Bumunya inapatikana. Asante. Asante sana, tutapita kujia ma question réponse. Ndio, mwami, sababu hapa tuko sasa Goma. Ikiwa ungetafutiwa huko Bumunya, mlima gani ambako ungelijenga nyumba yako ili kwamba hapo ndo watu au wakawasili na kuja kusalimia? Asante sana. Nina mlima mzuri sana, ni hapo mababu wangu wote wanakaa. Ni hapo mababu wangu wote ni hapo tunazungumzia mambo ya asili. Mlima inaitwa Bulehia. Chef liye ya ile groupement ni Bulengo. Bulengo ndio kwenye mimi nazaliwa. Ndio kwenye kitofu yangu inakatikia kwa ile mlima. Na hapo ndio kwenye kunaitwa mlima Bulehia. Ndio kwenye mimi napaswa kujenga baraza kuu. Hata mapopulation za Goma, makabila mbalimbali wanaweza kuja hapo na wakapate baraka zao hapo kwenye mlima wa Bulehia pale Bulengo. Ndio kwenye huko nafasi yangu ya kukaa na kufanyia mambo yangu ya asili. Asante. Unasema tunapenda kuuliza mpaka sasa wakuu viongozi washa kureconnect kama Bumunya kisha kwako groupement incorporate, ama ndio muda ambayo unapenda kuwafahamisha kama unapenda ile ambayo inapitikana nafasi nyingine iko deja execute hapa? Asante kwa swali. Tunayo makaratasi. Kunakuwa unajua gouvernement ama wakubwa wa mji ama wa Kinshasa hawawezi kumweka mwami. Sio wale wanaruhusiwa kuweka mwami. Wenye wanaweka mwami kwenye uongozi ya mwami ni baraza, ni wazee wa mji. Tunayo makaratasi, hata justice imetukubali, imetupatia document ya kusema mimi niko héritier, niko mkubwa wa ile groupement, kwenye mimi naweza kufuata mambo fulani fulani. Na kwa sasa hivi bwana journalist, tunatumika kikutime. Tunafanya makolaboration na gouverneur de province. Tunaandikiana, tunafanya mambo fulani fulani. Tunangojea barua moja kutoka Kinshasa ya reconnaissance ya création ya groupement, nayo balisha kuifanya. Tunaingoja ifike, alafu baende baniinstaller officiellement kusudi tuanze kutumika mambo yote kwa uwazi. Lakini kwa sasa tunatumika kikutimi. Maprobleme familiali, maprobleme za mabulongo, tunatumika. Tunaweza kufanya madokima, tunaweza kuandikia mtu, tunaweza kufanya hivi na vile puruke mambo iendeke vizuri kikutimi. Natumika kiasi. Asante. Oui. Nilikuwa nikiuliza ya kwamba ni kwa nini leo ndio siku muhimu uliweza kuchagua kuweza kuita wapasha habari kuweza kuwazungumzia kuhusu swala hilo. Na ulizo la pili ni kusema kwamba ingawaje wakuu viongozi hawatafaulu kujibu kwa kile unachokiomba, nini itakuwa kitu ambacho utaweza kufanya? Tumeamua kufanya hii leo, kuitisha wapasha habari, ilikuwa ni kusema kwamba tueleweshe population yetu ya Bulengo, Mugunga na Nyabyunyi, hata ndani ya mji wa Goma, kwa sababu wengi walikuwa hawajui maana ya groupement Bumunya. Unajua huwezi kuanza kupatia mtoto jina na uyamzaa. Yafaa kuzaa mtoto alafu nampa jina. Na wakati balizaa mwami mingi ngokubebwa bazee, na njoo jina ilipewa. Na ile jina njoo inapaswa itembee kwa bakubwa. Na hakuna kile kinaweza kutuzuia wasitujibu kwa hiyo groupement, kwa sababu lugha za nchi zinatupatia ile nafasi. Niko nazo hapa. Zinatupatia nafasi ambayo inatuonyesha kama ni droit yetu kupata groupement. Sasa vile hii loi yenye inasema ni loi organique numero 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation subdivision territoriale à l'intérieur des provinces. Mu article yake 26 na 27 na 25 inatupatia bako obligé kutujibu kwa kufanya kwa kutupatia ile groupement yetu. Hawawezi kuvifanya kama groupement haiko, wale wazee hawako watumike. Mwami kwa sababu iko, na ndio maana watatukubalia kutujibu, na sasa hivi nakwambia majibu ziko njiani na karibuni tunataka kuzipokea. Asante.
Voilà. Ile ingine nilisema leo tuitishe ba journalist. Ni siku tu ambayo mababu waliniambia nifanye. Na niweze kuambia mji wa Goma, niweze kuambia population yangu ya kwamba mwami wao iko maprobleme mbalimbali za maudongo za mashida mbalimbali, mwami iko na atazimaliza, na nimekuja kwa kuzimaliza na kwa kuweka watu kuwa umoja, mafamilia zetu kuwa umoja. Asante sana. Mwami, swali lingine ni kwamba kuna watu ama wakazi wengi wanaweza penda wakuwe na udongo ndani ya ile groupement. Unaweza warasire kama wakeuza udongo kwako hautaleta shida baadaye? Mwami hauzishake udongo. Hapana, sisi hatuwezi kuuzisha udongo. Lakini ile groupement deja iko ndani ya vile. Watu walishauza maudongo na wako na maudongo deja kule. Mimi siko mwami wa kwenda kuonyanganya. Nasikia mwami ni watu. Mwami ni population. Lakini kila mtu atakuja na anaweza kuniona, anapewa document ya reconnaissance ya terre coutumiere yenye niko napatia watu leo. Na ile ni document kabambi inashinda hata certificat de registration. Kwa sababu ile ni ya udongo, na akienda kuipatia, akienda ukadasi watamkubali mbio, kwa sababu mwami yuko pale na alishafanya ile barua na alishampatia. Lakini mimi mwami ya sisi, mwami haziuzisha udongo. Mwami anatunga udongo, anapanaka, anapatiaka batu udongo. Asante. Tutakamata swali ya mwisho kwa Yubi. Mwami, utuambie katika groupement yako incorpore Bumunya ni shida gani kabla uwekewe ulikutana na wengine walikutana ambayo utaweza kupiganisha wakati ambapo utashimika? Asante sana. Swali ninasema kwamba mimi nilishashimikwa kiasili na niko natumika kiasili, na unajua dossier ya kwanza ya mwami ni kutumika kiasili. Reconnaissance inatokaka Kinshasa, inakutanaka mwami iko mkazi, iko natumika. Ni kusema wakati nilikuwa installe, na ndio niliandikia bakubwa, wakati nilikuwa installe kutimierma, nilikuta mashida population ilishaka achana. Nilikuta mashida population batoto abasomaki. Nilikuta mashida watu wanauanaka mwa ile groupement juu ya makonflit foncier. Nilikuta mashida watu wanaenda munze nze maparquet, maauditorant, watu wanafungwa juu ya mabulongo. Hawana mtetezi. Na nikakuta wizi ya mabudongo, bakaita ba autochtone ya kule Mugunga kama ni ba mwizi. Na wanasinya kama dokima mara 3 kwa budongo moja. Alafu wakati nimekutana ile shida ziko pale, na ndio zenye nimeanza na hawa washamuka kwa kuweza kureconcilie mafamilie zirudie pamoja. Bale mafamilie renyanje za Bulengo, Mugunga, Nyabyunyu barudie pamoja. Ya pili tuangalie koma batoto yetu bataanza kusoma. Ya tatu tuangalie koma na sisi tutajulikana mwa hii province yetu, mwa hii nchi yetu kama Wahunde na watoto wa bordi lake hapa. Ya tatu tuangalie koma kumaliza shida za udongo katika hali ya kutime. Ndio nilitengeneza komision ya watu ya affaire kutimie ya wazee wenye wanaweza kuwa wanamaliza shida za udongo. Banaenda wanajua udongo liuzaka na nani na nini wanaletea sasa rapport, na ndio mimi nakupa barua ya kukureconnect kama ile udongo ni yako. Ile inapunguza security mumungini, na ile hene ya kubebana kuparke, mashida kuparke, mtu anaweka kitu muro ya kusema fulani alibeba muparke mpaka na mimi ndamuonyesha. Alafu ndio mimi ndiko tunafanya, na nilimwandikia liwali wetu kwamba anisutenire mwa ile kitu pour tusaidie ile mungini na population nyingine yenye iko na maparsele ya mji wa Goma nabo basaidiwe mwa ile hali, kwa sababu ni groupement incorporé, haitakuwa mwaseme tu Bahunde tu, lakini pia makabila zingine zote tumezikubali kwa sababu mwami ni watu. Na ndio ile makazi niko napiganisha, na ndio yenye niko nafanya kwa leo kwa hali ya kiasili kikutini. Ndio yenye niko natumia. Tukimaliza, ujumbe ni gani kwa watu ambao wanaikala katika ile groupement incorporé kwa sasa? Benye wanaikala mwa ile groupement incorporé, ninataka kusema tu nitaka kusema kidogo juu ya hii loi na statut ya bashefu kutimie mwa article yake 10 yenye inasema niko obligé kuprotéger patrimoine
za ile groupement Bumunya. Population yenye inakaa kule hatuna ubaguzi, mimi ni mwami wa watu wote. Kama niko mwami ya Ville de Goma, manake na niko mwami wa watu wa Goma. Niko mwami wa makabila zote mbalimbali. Na hatuwezi kufukuza makabila hizi zote, bamekuja kwangu. Nitaomba makabila za mji ya Bumunya, makabila fulani, ni waone, tutumike nao pamoja, tufanye kazi, kwa sababu sina probleme na chef de quartier, sina probleme na burgomestre, hakuna kitu tunawanyang'anya, lakini tunafuata ile kutime yetu na kuangalia namna tutasaidia population. Population ya Bulengo na ya Mugunga na ya Nyabuni bajitahidi kuyua kama mwami iko na mwami wao, msiku 2 ya 3 tanza kuwatembelea kiasili na kuzungumza nao kijamaa, na waweze kujua kama hawawezi kufanya mambo ya mamikusanyo mbalimbali bila kuarifu mwami, kwa sababu mwami akishaarifiwa mikusanyo itafanyika, tunajua ni mikusanyo gani yenye inaweza kuleta security ndani ya ile entite na ndani ya mji wa Goma. Kwa hiyo population yangu ya Bumunya, Bulengo, Mugunga na Nyabunyu wasimame imara. Mimi niko nafanya kazi kiasili, na ninasubiri kwa muda hii kidogo tuko hapa mbele, tutanyorosha mambo yote kwa sababu tunaungana na serikali na tunatumika pamoja. Asante sana mimi. Asante.